थांनाय साल गेजेराव खवाइ बखास्तिनि गोरोंथाम खामियो गोरोंथाम वाक फामो वाक थिमुनि पातिबुं कासय फाइबानि पातिबुं खवाइ हांकर मालमाता हामग्राय तांबेदनि मकलक लाइके बुबाग्राखर आगुनि मालमाता तांबेदनि हाबानक कक्तमा रहरजागा आगुनि डॉक्टर ज्योतिर्मय दास तिथिलुंबाय काशा बदल खवाइ बखास्तिनि फाम रगो तमुं खलाइका तै नांमनि जत टेस्ट खलाइ गुवाहाटीते दिल्लीनि लेबो आमजौनि मगै रिवि रहरगा अक्टोबर दाननि 24 सालमारिव दिल्लीते गुवाहाटीनि रिपोर्ट बायखिनो तै साइमानका वाकनि सागौ आफ्रिकान स्वाइन फ्लेभार भाइरास मानका आबनि बिसिंथिनो नभेम्बर दाननि पुइला सालमारिव हास्ति हाबनि मालमाता हामख्रै तांबेदनि बखाक्तै फामनि वाक रगो कालिन खलाइदानि बागै दागि मगनि बडि आबनि बिसिंथिनो फार्स्टनो खवाइ बखाक्तिनि रामचंद्रघाट नामापारा कामिबो रवीन्द्र दासनि फामो थागै मार्क्स दिनै वाकनो कालिन खलाइजाका कक्तमाथुनि बिस्कंगो खवाइ मालमाता हामख्रै तांबेदनि डेपुटी डाइरेक्टर डॉक्टर प्राण कुमार दास तामाशाका खनेदि बाइट 18 থেকে 46 आबहाइकनो मालमाता तांबेदनि बखाक्तै डेपुटी डाइरेक्टर साबिक खनारिका बसकांनि तासाल ते कक्टिसाल बखाक्तिनि शालका रामचंद्र घाटनि बातापुरा ते शालथां सनातला कामिनि जामिरा पाराओ कालिं खाइजागनाय আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার ধরা পড়ছে। তখন আমরা রিপোর্ট পাওয়ার পরে আনঅফিসিয়ালি অফিসিয়ালি পাইছি না, টিম পাঠাইছি, তারা গিয়ে দেখিয়েছে। আগরতলা থেকে স্টেট ডিএলএস থেকে আমরা টিম এসে 9 তারিখে তারা পুষ্পটা করছে এবং স্যাম্পলটা নিয়ে পাঠাইছে গুয়াহাটিতে। গুয়াহাটি থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট আছে 28 তারিখে এবং কনফার্মেটরি রিপোর্ট তারা পাঠাইছে 29 তারিখে। তারপরে গভর্নমেন্ট এটা নোটিফাই করছে যেখানে 1 কিলোমিটার এরিয়া সব শুকর মারা হইব, খালি করা হইব। সেই অনুযায়ী গতকালকে আমরা পিআরবডি নিয়ে মিটিংয়ে বসি, তারা সবাই রাজি হয়েছে যে 1 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে সব শুকর মারা হইব। আর তারপর বাইরে বাকি 9 কিলোমিটার এটা সার্ভেলেন্স পর্যবেক্ষণ রাখা হইব। আমরা 7টা দিন করছি, আর 2টা কালিয়ে লেগে আর 2টা সার্ভেলেন্সে লেগে টিমগুলি আছে কাজ করছে। একটা টিমে ফার্মে গিয়েছে 12টা বাজে, আর একটা টিম এখনো আসে নাই, আসলে বলা কথা হয়েছে। আর কালকে আমরা ফার্ম এবং অন্যান্য যে বাড়িগুলিতে পাওয়া গেছে এগুলি ট্রেনিং এবং ডিগ্রি শুরু করব। स्वर्णकमल ज्वेलार्स नि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरस नि बागै 3 नभेम्बर नि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंगनाय सेबकाहाम खाइकलाइमुं तै सकात जत मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय रांसाकनि पैसा आबनो कारै ब जत मानै पाइमानि लगिओ सकात ब तंगनाय मेघाला किड्रओ 40 ग्राम नि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रओ खे काइथाम रांसाकनि पैसा हिरानि कानमानैनि बायनाओ 100% खाइकलाइमुं तै रांसाकनि कानमानैनि बायनाओ खे 25% खाइकलाइमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्रओ खे मालयेशियाओ थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चोंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लोकुरंनो न धनतेरस धन समृद्धिनि बागै खा काहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सिलाय तैब खाचु।